Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sulfa Ismawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks bahasa Inggris, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Chandra Dika dari program studi Manajemen Dakwah kelas 1B. Saya di sini akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian teks bahasa Inggris, yaitu mereview salah satu jurnal yang berjudul Public Opinion Analysis for Moderate Religious Social Media Data Mining Approve, yaitu analisis opini publik untuk agama moderat, pendekatan penggalian data media sosial. Artikel jurnal ini ditulis oleh M. Mudovi, Ilyas Supena, Safrodin, Abdul Karim, dan Solahuddin. Artikel ini diupload oleh Jurnal Ilmu Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Indonesia. Jurnal ini masuk Sinta kedua. Yang pertama, abstrak. Purpose. This paper aims to elaborate the discourse of religious moderate on social media in terms of perception of netizen responding to the volume of religious moderate. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial ditinjau dari persepsi warganet dalam menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua, mentor. This study says text meaning to interpret and counterguess comment from Twitter about the value of moderation. In addition, something analysis was said to capture the number of positive and negative words in each tweet. Data analysis was said to extract and explore the dominant twins assert emerging of the volumes of moderation. Penelitian ini menggunakan text meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Selain itu, analisis sentimen digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap tweets. Analisis data digunakan untuk mengekstraksi dan mengeksplorasi emosi pengguna Twitter yang dominan seputar nilai moderasi. Oke, yang ketiga, reason. Sentiment analysis reason indication the variance of tweets also public participation in providing perception of religious or religious moderation values. The variant of public views of the Twitter user on the issue of religious moderate content show that positive sentiment is higher than negative sentiment. Hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama atau nilai moderasi beragama.
Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terhadap isu konten moderasi beragama mewujudkan bahwa sentimen positif lebih daripada sentimen negatif. Yang keempat, implication. This search contributes to the study of religious moderation more broadly by understanding how social media answer process and showing how magic learning text meaning can help better understand concept related to the values of moderation. Penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana persepsi pengguna media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning text meaning dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Yang kelima, originality. This study presents a new methodology and analytical approach in investigating moderate religious in social media conversation, which bring together a multidisciplinary knowledge of technology, data, science of religious studies. This research is the first study that studied the meaning approach to public opinion analysis for moderate religious in Indonesia. Studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analisis untuk menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin teknologi, ilmu data, dan studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data mining untuk analisis opini publik terhadap agama moderat di Indonesia. Introduction. Indonesia is actively campaigning for Islam as a friendly, humanist, and tolerant religious. This campaigning is considered necessary because Indonesia has the characteristics of a plurality society, both in terms of ethnicity, language, and religion. Although Islam is the majority religion, other religions also live and thrive in Indonesia. They have the right to freedom to practice religious according to this belief. Indonesia secara aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama yang ramah, humanis, dan toleran. Kampanye ini dianggap perlu karena Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk, baik dari segi etnis, bahasa, maupun agama. Meskipun Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, tapi agama lain juga hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka memiliki hak kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Amid this plurality, Indonesia faces the challenge of the plurality of internal religious understanding
of Islam itself. The popularity of understanding is marked by the emergence of religious schools such as Sunni, Shia, Wahhabi, Salafi, Ahmadiyya, and so on. This diversity of understanding then give birth to two types of religious understanding that are both extreme. On the hand, one there is a fundamental religious understanding, where on the other hand, there is a liberal religious understanding. Fundamentalist school understanding the Al-Quran and Sunnah textually and rigidly, but in the vein of shared and social interaction. As a result, they treat non-Muslim or groups outside themselves intolerantly. Different from fundamental liberal Islam understanding the Quran ration continuity and plurality, so that get of bit a product of understanding that is different from the understanding of the mainstream of Muslim. Their understanding of the Quran and Sunnah has gone beyond the text, but is based of the moral message of the text. As a rule, their understanding can observe that meaning and nature of religious or for ordinary people. Di tengah kemajemukan ini, Indonesia menghadapi tantangan kemajemukan internal agama itu sendiri. Kemajemukan pemahaman tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran keagamaan seperti Sunni, Syiah, Wahhabi, Salafi, Ahmadiyah, dan sebagainya. Keragaman pemahaman ini kemudian melahirkan dua jenis pemahaman keagamaan yang sama-sama ekstrem. Di satu sisi, ada pemahaman keagamaan yang fundamentalis, sementara di sisi lain, ada pemahaman keagamaan yang liberal. Aliran fundamentalis memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan kaku baik dalam bidang akidah maupun interaksi sosial. Dan interaksi sosial, akibatnya mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar mereka secara tidak toleran. Berbeda dengan fundamentalis, Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, tekstual, dan produktif sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman-pemahaman arus utama umat Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah telah melampaui teks, tetapi didasarkan pada pesan moral dari teks tersebut. Akibatnya, pemahaman mereka dapat mengaburkan makna dan hakikat agama bagi orang-orang awam. In this positive, Indonesia is interested in cultivating counter-discourse against intolerant religious discourse on the end, and liberal honest
On the other, namely a more moderate understanding model. This moderate religious understanding of Islam developed in Indonesia under the name Islam Nusantara and Overseas Islam Muhammadiyah. This counter-discourse strategy is a challenge because the Islamic movement with intolerant parties access social media to coming for its teaching. Therefore, one of the speed in carry out on counter discourse strategy is to convey ideas and opinions about moderate Islam status on social media. Dalam posisi ini, Indonesia berkepentingan untuk melakukan wacana tandingan terhadap wacana keagamaan intoleran di satu sisi dan liberal di sisi lain, yaitu model pemahaman yang lebih moderat. Pemahaman keagamaan yang moderat ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara, yaitu NU, dan Islam Progresif Muhammadiyah. Strategi kontra wacana ini menjadi tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma intoleran menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ajarannya. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam menjalankan strategi kontra wacana adalah menyampaikan ide dan opini tentang Islam moderat di Indonesia di media sosial. Discourse strategy is essential because online media is a determining variable among religious habitation, education, welfare, nationality, identity, and social inequality. Direct online media approach has assisted in changing the religious conservatism of the Muslim audience to be more moderate, while others are simulation and indicated. In other words, a person's religion is influenced by the expression of religious habitat in the socio-political environment of this community, not only influenced by the values of his religious text or doctrines. One of the is the violation of habitation in interacting social media, which is proven to challenge preferences for religious understanding, both about family, social, and political life in relation about season in worship. The religious, the online duration, and the more media content that is accessed. It is possible for a person to experience a change in understanding from conservative to moderate, especially for the millennial generation in Indonesia. Strategi wacana sangat penting karena media online merupakan variabel penentu di antara agama, pendidikan, kesejahteraan, identitas nasionalis, dan kesenjangan sosial. Paparan media online secara langsung telah berhasil mengubah counter
fanatisme keagamaan khalayak muslim menjadi lebih moderat, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. Dengan kata lain, religiositas seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pembiasaan beragama di lingkungan sosial politik masyarakatnya. Tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrin agamanya, salah satunya adalah pengaruh pembiasaan dalam memanfaatkan media sosial yang terbukti secara langsung mengubah preferensi terhadap pemahaman keagamaan, baik tentang kehidupan keluarga, sosial, dan politik, termasuk ketataan dalam beribadah. Semakin lama durasi online dan semakin banyak konten media yang diakses, kemungkinan seseorang mengalami perubahan pemahaman dari konservatif menjadi moderat, terutama bagi generasi milenial di Indonesia. Based on research by Felicity and MC Akdam, religious in Indonesia social media space is vulnerable to social conflict. The potential for conflict in the social media space is boosted by the spread of focus news, hoax, malicious gossip, and personality hate speech. Meanwhile, the research put forward by Sunarto also confirmed that social media has improved in the development of religious radios. Those social media can be used for both constructive and destructive purposes. It is said to be confusable if the religious content on social media in educative setting and create harmony among human beings. Social media will be described when the religious content in the media spread hoax, hate speech, and intolerance. Therefore, the country discourse strategy is essential because religious content on social media is dominated by intolerant ideology. Meanwhile, moderated and tolerant Islam religious discourse are sinking under the dominance of intolerant religious discourse. At the same time, resources in Indonesia are increasing day by day. As a result, most internet users currently access this intolerant religious content. Berdasarkan penelitian oleh Feinstein and MC Adam, agama di ruang media sosial Indonesia rentan terhadap konflik sosial. Potensi konflik di ruang media sosial diperparah dengan penyebaran berita palsu, hoaks, gosip, jahat, dan ujaran kebencian yang bersifat personal. Sementara itu, penelitian yang dikemukakan oleh Sunarto juga mengonfirmasi bahwa media sosial terhadap pada perkembangan radikalisme agama. Dengan demikian, media sosial dapat digunakan untuk tujuan
konstruktif dan destruktif. Dikatakan konstruktif jika konten keagamaan di media sosial bersifat edukatif, menyejukkan, dan menciptakan kerukunan antara umat manusia. Media sosial akan menjadi destruktif ketika konteks agama yang terkandung di dalamnya menyebarkan hoak, ujaran kebencian, dan intoleransi. Oleh karena itu, strategi kontra wacana menjadi penting karena konten keagamaan di media sosial didominasi oleh ideologi intoleran. Sementara itu, wacana keagamaan Islam yang moderat dan toleransi semakin tenggelam di bawah dominasi wacana keagamaan yang intoleran. Di saat yang sama, pengguna internet di Indonesia semakin meningkat di hari ke hari. Akibatnya, sebagian besar pengguna internet dengan cepat mengakses konten-konten keagamaan yang intoleran ini. Based on a report released by We Are Social, a British company in collaboration with Outset, active social media users in Indonesia as of January 2021, influenced by all the executive of 10 million ownership company to January 2020, when moved from the total population of Indonesia over 2.649 million people, of them are active of social media. Meanwhile, it is correlated the latest Indonesian internet users have searched millions internet of Indonesia 1.6 million active social media users. Million access it via mobile device, such as smartphone. Another fact in that We Are Social and Outset said that the average Indonesian social media user got an up to 3 hours and 24 minutes per day. In terms of the again of social media users, this report show that transition in the after that the graph wrote yes, in this report We Are Social and how it also only that social media platform also the merge in the enforcement by internet platform. Among these existing social media platform, YouTube exposed the top position. They were followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh We Are Social, perusahaan asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, pengguna aktif media sosial di Indonesia per Januari 2021 meningkat 6,3% atau setara dengan 10 juta pengguna dibanding Januari 2020. Jika dilihat dari total populasi penduduk sekitar 2.274,9 juta jiwa, maka 61,8% diantaranya
aktif di media sosial. Sementara itu, di kemudian bahwa pengguna internet Indonesia terakhir mencapai 202,6 juta. Menariknya, dari 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, sebanyak 168,5 juta mengaksesnya melalui perangkat mobil seperti smartphone. Fakta lainnya, We Are Social dan Hotseat menyebutkan bahwa rata-rata pengguna media sosial Indonesia bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit per hari. Dari sisi usia pengguna media sosial, laporan ini menunjukkan bahwa penduduk dengan rentang usia 25 hingga 34 tahun mendominasi. Setelah itu disusul oleh kelompok usia 18 hingga 24 tahun. Dalam laporan ini, We Are Social dan Outset juga menganalisa platform media sosial yang paling banyak digunakan dalam 1 bulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun. Di antara platform media sosial yang ada, YouTube menempati posisi teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Many internet sites have resulted in intensive interaction and communication through social media in Indonesia. Hafni highlighted that social media often present religious narrative that are free of access and are often used by certain groups to foster community and revive identity. Politics market by diminishing affiliation to religious institutions, seeking religious authority, setting healing individualism, and churches from prosperity into tribal. On the other hand, Rahmatullah said in the trend of God's from interpreting or a religious modern on the internet has not yet reached a high level in influence and has occurred moderation on the infant throughout Indonesia. This condition implies that effort to approve the idea religious moderation on the internet can note the backend Rahmatullah. Banyaknya pengguna internet yang telah menghasilkan interaksi dan komunikasi yang intensif melalui media sosial di Indonesia. Hafni menyoroti bahwa media sosial seringkali menyajikan narasi keagamaan yang bebas diakses dan seringkali digunakan oleh kelompok tertentu yang menyuburkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dengan berkurangnya afiliasi pada institusi keagamaan, bergeseran otoritas keagamaan, menguatkan individualisme dan perubahan dari pluralisme dan ke tribalisme. Di sisi lain, Rahmatullah mengatakan bahwa tren pencarian informasi tentang moderasi beragama di internet belum mencapai tingkat ketertarikan yang tinggi dan belum terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa apa yang mempromosikan gagasan moderasi beragama di internet masih perlu dikampanyekan lagi. Based on the consistent, the study will examine how the discourse of Islamic moderation in question in social media in Indonesia. The social media consensus in this study is the Twitter. In order to state the explanations of observation
and analysis or symptom was career. All the comment from mountain social media some connect in Indonesia using on the data mining methods, namely text mining. This method is uses information from social media by everything and exploring existing partners using text mining often out the Gulf of also opening regards religious moderation Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan melihat bagaimana wacana moderasi Islam hadir dalam media sosial di Indonesia. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter. Untuk memperkuat hasil empiris dan persepsi pengguna, dilakukan analisis sentimen pengguna terhadap komentar-komentar dari akun-akun media sosial mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data mining, yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan identifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik dengan menggunakan text mining dapat diketahui mengembangkan opini pengguna mengenai moderasi beragama. Sekian dari saya review jurnalnya kajian teks bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.